ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଖୋଲିଲା 16 ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ କହିବେ? ଭଲ ହେଲା ନା 16 ବର୍ଷ ପରେ କାହିଁକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖୋଲୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ ନେଉଥିଲେ 16 ବର୍ଷ କଥା ମିଛ କଥା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଖୋଲୁଥିଲେ ଗିରିଧାରୀ ଗମାଙ୍ଗ ଖୋଲୁଥିଲେ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖୋଲୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଏ 9 ବର୍ଷ ପରେ ଖୋଲିବା ଏଇଟା ମିଥ୍ୟା ଏ 16 ବର୍ଷ ପରେ ଖୋଲିବା ଏଇଟା ମିଥ୍ୟା ବାହାଦୁରୀ କଥା ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଖୋଲନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଦାବି କରିଦେଇଛୁ ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ହଉ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେ ଯୁବକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହାରାହାରି 1,37,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପରେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରାପ୍ୟ ବାକି ରେଲୱେ ବାବଦରେ ଇରିଗେସନ୍ ବାବଦରେ ଏନର୍ଜି ବାବଦରେ ରୋଡ୍ସ ବାବଦରେ ସପ୍ଲାଇ ଚାଉଳ ବାବଦରେ ମାଇନିଂ ବାବଦରେ କୋଲ୍ ବାବଦରେ 1,37,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାକି ଆମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆମେ ଦୟାରେ ମାଗୁନୁ ଆମକୁ ଦିଅ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହେବ ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଖୋଲିଲେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବେ ତୁରନ୍ତ ଫଇସଲା ହେବା ଦରକାର ନୂଆ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜଏନ୍ କଲେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ମନୋଜ ଆହୁଜା ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ କ୍ୟାଡରର IAS ଅଫିସର ଜଣେ ଅନେଷ୍ଟ ଅଫିସର ଡାଇନାମିକ୍ ଅଫିସର ଏ ଆୱାଜ ଏ ମନୋଜଜୀ ମୋର ଅନୁରୋଧ ତମ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆ ତମେ ନୂଆ ଏ ରାଜ୍ୟର ଯଦି ବିକାଶ ହେବ କେଉଁଟା ପ୍ରଥମେ କରିବ ଏ ଗାଁ ଗହଳି ସହରରେ କାଲି ବୁଲୁଥିଲୁ ପରଦିନ ବୁଲୁଥିଲୁ ଏ ଗରିବ କୁଡ଼ିଆ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଟିଣ ଘରେ ଜରିରେ ବାଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି ୟୁନିଟ୍ 6 ଦେଖ କାରଗିଲ ରୋଡ୍ ଦେଖ ସତ୍ୟନଗର ଦେଖ ୟୁନିଟ୍ 6 ଦେଖ ୟୁନିଟ୍ 7 ଦେଖ ବଡ଼ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ପଡ଼ା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପୁରୁଣା ଗାଁ ଘର ନାହିଁ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀମାନେ ସେଇମାନଙ୍କ କଥା ଆଗ ବୁଝ ସମସ୍ତେ ଧପେଇକି ଗଲେ ବିଜୁ ଯୋଜନା ଇନ୍ଦିରା ଯୋଜନା ନେହେରୁ ଯୋଜନା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏଇ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କାମ ଆହୁଯାଜି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ ଗରିବ ଲୋକ ଘର କିଛି ପାଆନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଁ ଆଜି ନୂଆ ଗୋଟେ ଖବର ନୂଆ ଫୌଜଦାରୀ ଆଇନ ଆଡପ୍ଟ ହେଲା ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ରିଟିଶ ଆଇନକି ଲୋପ କରାଗଲା ସରକାର ନୂତନ ଆଇନ 25 ଡିସେମ୍ବର 2003 ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ତାମାନେ ଆଜି ନୂତନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନା ହାଜର ନ ହୋଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ FIR କରିପାରିବ ମହିଳା ଶିଶୁ ହତ୍ୟା ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଅଧିକରଣ କରାଯାଇଛି ମହିଳା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ତଦନ୍ତ 2 ମାସରେ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶୁଣାଣି ସ୍ଥଗିତ ପାଇଁ ମାତ୍ର 2 ଥର ସମୟ ଦିଆଯିବ ପୀଡ଼ିତା ମହିଳା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଶୁଣାଣି କରିବେ ପୀଡ଼ିତା ମହିଳାମାନଙ୍କର କେସ୍ ମହିଳା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଶୁଣାଣି କରିବେ 15 ବର୍ଷରୁ କମ୍ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନାକୁ ଆସିବା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆରେ କରିପାରିବେ ପୁରୁଣା IPCରେ 511ଟି ଦଫା ଥିଲାବେଳେ ନୂତନ ଭାରତ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାରେ 358 ଦଫା ରହିଛି
एवं 33टी अपराधर दंड विधान बढ़ाई दि जाए 23टी अपराधर जोरिमाना राशि बढ़ाई दि जाए सीआरपीएस रे पुराना आईन 484टी दफा थिला नूतन 531टी बढ़ाई दि जाए हत्या 302 थला ता बदल हम 101 देशद्रोही थला 124 ता नूतन भाव हम 152 पुराना रे 307 स्थान रे 109 हम ठकई रे 420 स्थान रे 316 दफा रहिब नुआ आईन अनुसार शुणाणी शेष होगापाई मात्र 45 दिन दिज्व अभिनंदन ब्रिटिश बेलू जोगुड़ाक थिला सर्टकट कर दि जाए संज्ञा परिवर्तन होती बढ़िया है अभिनंदन मनमोहन सामल कहते बीजेपी सरकार आसु आसु 24 घंटा भितर ऑर्डिनेंस करी चिटफंड लोकन टंका फेरस्त करा हां ये कोन मैजिक आई ये कोन सरकार को आसिया कथा हां गोटा हो जाय सेंती है ए किए कहूला ओडिशा रे किए बीजेपी सरकार करिवो हां ये माजी मुख्यमंत्री हम किए कहूला है गोटा हो जाइछि आ मनमोहन सामल खाली सुइच भी देले कौन टीवी की सुइच भी देले देखिब बीजेपी की लोक बाउलार दे तेणु मुझे जावाई चाहूनी समय दि जाए 2.5 वर्ष आम मुख्यमंत्री की समय दौचु बेसी गुड़ाक भाषण फाषण न दे जहाँ करिया कथा काम देखा इे कहले पांड्यान खाली ओडिया अण ओडिया थे ए आउ जा कौन ओडिया पांड्यान भी राज्यर बहुत विकास करछंती ए आउजा भी करेंगे अण ओडिया राज्यर विकास न करेंगे तार मान ना हम हम समय दियो काम करंतु मंत्री माने एपर्यंत सेक्रेटरी कोठेरी पाई ना बसी पारु ना मुख्यमंत्री 20 दिन पर आज रिहर्सल देखिले सेमती यात्रा देखुले जमी नाटक गले देखापी जाम हो जाए खाली दरखास्त गोटाती सेमती करुले आज जहाँ रिहर्सल नहीं लोकर प्रोब्लेम बुझापी भल कथा धन्यवाद सी कौन जांच कर मोदी कथा आग निजे नवीन जाए देखु नवीन जमी फुर्ती हो सारे रेडी हो सारे अपोजिशन लीडर होमती करप्शन को कंट्रोल करने नेतृत्व नेलानी अवस्था कौन हम देखु अरे बिकेल से एरोड्रम बिक्री करते पैसे नवीन बाबू बापा ना विजु पट्टनायक इंटरनेशनल लीडर तांको नार भुवनेश्वर इंटरनेशनल एरोड्रम ताकू बिक्री करदे वैसे अदानी की हाँ आम छाड़देबू मोदी के भी छाड़बूनी कहारी को छाड़बूनी ओडिशा माटी रे तार जवाब देबू बिल्कुल ओडिशा इंडिया जाक लोक गोटे पटू पशिबे जे मोदी घरे पाठी पटे बाहर जदि रेलवे की प्राइवेटाइजेशन कर दिज्व एरोड्रम ये करते रेलवे करते मोदी करते ना जेजी करते ना अणुजेजी करते ये एरोड्रम आको जेजी करते ना अणुजेजी करते तुम जहाँ को न कर एरोड्रम रा बिक्री करद गुजरात बिक्री कर आम छाड़देबू एरोड्रम प्राइवेटाइजेशन करदेव आम छाड़देबू पृथ्वी गोटे संस्था जदि कोटी कोटी लोकर सेवा किए कर रेलवे ताकू तो प्राइवेटाइजेशन करदेव असंभव भयंकर परिस्थिति हम दरदाम नियंत्रण बाहर ओहो आज गोटे आमर चंदन उत्सव मुझे मार्केट को जाइए नुआ नुआ खबर जानिबा पई आमो एलएनटीवी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करंतु। एलएनटीवी स्वर आपणंकर।